السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي التلاميذ، بناتي التلميذات، أتمنى أن تكونوا بخير. إذا مرحبا بكم في هذه السلسلة التي نجيز من خلالها الامتحانات الموحدة للسادس ابتدائي. إذا كما ترون هذه هي مادة الفرنسية بالنسبة للامتحان الموحد على صعيد المؤسسة. إذا on a un examen normalisé de janvier 2020 ديال 2020. إذا كما ترون هذا هو النص. إذا حاولوا أن تلتقطوا الصورة وأن توقفوا الفيديو قبل الإجابة ثم تحاولون الإجابة عن هذه الأسئلة. إذا on a le texte, puis les questions de compréhension et la grammaire dans cette page. إذا عندنا grammaire في هذه الصفحة. Et puis dans l'autre page, on a la conjugaison et on a l'orthographe. Puis on a la lexique et l'expression écrite. إذا هو التمرين الامتحان كما ترون. إذا حاولوا أن توقفوا الفيديو وتحاولوا الإجابة ثم بعد ذلك ترجعوا لترون كيف أجبنا عن هذه الأسئلة واحدا. إذا avant de répondre vous allez lire le texte plusieurs fois. قبل ما تجاوبوا vous devez lire le texte أكثر من مرة. يجب أن تقرأوا النص أكثر من مرة. C'est le titre Une élève déçue، يعني تلميذة خاب أملها. Je suis une jeune apprenante de la 6e année. إذا أنا تلميذة أو متعلمة في السادس ابتدائي dans l'enseignement primaire. J'habite dans un douar، يعني أسكن في دوار أو في قرية située aux splendides montagnes du Rif marocain. إذا متواجدة في الجبال ديال الريف المغربي. Il s'agit d'Ijremouas، واحد الدواء سميتو إجرمواس. L'école est lointaine، يعني المدرسة بعيدة. Et d'y parvenir je marche approximativement 1h30. Et d'y parvenir je marche approximativement 1h30. Et j'escalade une haute montagne presque chaque jour. Malgré tous ces défis، رغم هذه التحديات، je me sens infiniment jovial، يعني أحس بأني جد فرحة quand je me trouve parmi mes amis en classe، عندما أتواجد مع أصدقائي في القسم. Mon problème c'est que، يعني مشكلتي c'est que je ne vais pas continuer mes études comme toutes les autres filles. مشكلي هو أنني لن أكمل دراستي كجميع صديقاتي التلميذات de notre devoir. N'avait pas. Je suis absolument confondu de cette décision abusive de mon père. إذن أنا يعني absolument يعني إطلاقا يعني je suis confondu يعني ما فهمش يعني je suis confondu de cette décision abusive يعني هذا القرار التعسفي ديال الأب ديالي à cause de la souffrance qui me touche au vif، يعني هذا يعني المعاناة التي تمسني في الصميم. Je me mets à pleurer car je suis conscient de l'importance et de la valeur de l'apprentissage. يعني أنا يعني أبدأ في البكاء لأني جد واعية بأهمية الدراسة والتعلم. Au secours، يعني النجدة. Aidez-moi، ساعدوني à convaincre mon père de continuer mes études، باش نقنع الأب ديالي باش نكمل الدراسة ديالي pour me débarrasser d'un sentiment épouvantable، لكي أتخلص من هذا الإحساس المروع. نعاود نقرأ النص. Une élève déçue. Je suis une apprenante de la 6e année de l'enseignement primaire. J'habite dans un douar situé aux splendides montagnes du Rif marocain. Il s'agit d'Ijremouas. L'école est lointaine et d'y parvenir je marche approximativement 1h30. Et j'escalade une haute montagne presque chaque jour. Malgré tous ces défis, je me sens infiniment jovial quand je me trouve parmi mes amis en classe. Mon problème, c'est que je ne vais pas continuer mes études comme toutes les autres filles de notre douar n'avaient pas. Je suis absolument confondu de cette décision abusive de mon père à cause de la souffrance qui me touche au vif et je me mets à pleurer car je suis conscient de l'importance de la valeur de l'apprentissage. Au secours, aidez-moi à convaincre mon père. Aidez-moi à convaincre mon père et de continuer mes études pour me débarrasser d'un sentiment épouvantable.
إذا حنا قرينا النص نبدأ بأسئلة الفهم la compréhension. Où habite la jeune fille? Où habite la jeune petite apprenante؟ يعني فين تتعيش وأين تسكن هذه البنت المتعلمة الصغيرة. Quel est son problème؟ إذن ما هو المشكل ديالها؟ Relève du texte les expressions qui montrent la souffrance de cet élève après la décision de son père. إذا هنا باش تجاوب على où habite cette petite jeune apprenante بغيت تكتبوا نتوما كلشي كان في التكست. بغيت ترجع للتكست بغيت تلقاها كاتبين لنا je suis une apprenante de la 6e année et j'habite dans un douar situé aux splendides montagnes du Rif marocain. بغيت تكتبوا نتوما الجواب هو هذا كيف كتبت انا. La jeune petite fille يعني البنت المتعلمة الصغيرة habite dans un douar situé aux hautes montagnes du Rif marocain إجر مواس يعني الدوار سميتو إجر مواس. Quel est son problème؟ أشنو هو المشكل ديالها؟ Son problème c'est qu'elle ne va pas continuer ses études. المشكل ديالها بأنها لن تكمل دراساتها. درنا بين قوسين à cause de son père بسبب ديال الأب ديالها. قال لك هنا relève du texte les expressions qui montrent la souffrance de cet élève après les décisions de son père. يعني استخرج العبارات التي تتبين لنا المعاناة. la souffrance هي المعاناة ديال هذه التلميذة après les décisions بعد قرار أبيها la décision de son père. إذا كاينه واحد العبارة تقول لنا جو مي مي أبلوغي يعني أشرع في البكاء. إذا هذه تتبين المعاناة ديالها. ثم ان سونتيمون يعني إحساس إيبوفونتابل مروع. ليبوفونتابل هو واحد شي حاجة مروعة. إذا بغينا ندخلوا لا غرامير نشوفوا لا غرامير اش قالوا لنا في السؤال. قال لك هنا في الأول souligne le complément d'objet direct dans cette phrase يعني ضع خطا أو تحت سطر تحت يعني المفعول به. لوبجي ديريكت هو المفعول به. لوبجي ديريكت إذا هنا الكومبليمون دوبجي ديريكت. إذا هنا ان البينيست يعني واحد المتسلق ديال الجبال اسكالادي اون مونتان يعني تسلق يعني جبلا. إذا هنا بغيت تكتبوا باستنتم على اون مونتان. ثم عندنا مي à la place des pointillés يعني ضع مكان النقاط un moyen de comparaison وسيلة ديال المقارنة pour exprimer la supériorité باش تبين يعني الأفضلية. هنا on a la voiture rapide le camion. إذا نقولوا la voiture est plus rapide que le camion يعني السيارة فهي أسرع من الشاحنة. قال لك ثم précise le type de cette phrase يعني بين ما نوع الجملة. Quel beau paysage. Quel beau paysage يعني ما نوع كاين علامة ديال التعجب. إذا نقولوا c'est une phrase exclamative. Voilà, c'est une phrase exclamative parce qu'on a le point d'interrogation. ثم عندنا écrit en lettres l'adjectif numéral cardinal يعني هذا 280 بكتبوها يعني بالحروف. Pour acheter un petit vélo Walid a payé 280 dirhams. إذا بغيت تكتبوا الجواب ديالكم وهذا والغرامير بغيت تكتب هنا je souligne le complément d'objet direct dans cette phrase. Un alpiniste a escaladé une montagne باش تسطروا على مونطان بحال هكا. ركزوا مزيان ملي تيكون عندكم امتحان ما تبدا تتجاوب حتى تتاكد من الجواب يكون صحيح. ثم mais à la place des pointillés un moyen de comparaison. إذا la voiture est plus rapide que le camion بغيت تكتبوا انتو plus rapide que ودير plus que. ثم عندنا quel beau paysage. إذا ما أجمل هذا المنظر. c'est une phrase exclamative يعني جملة تعجبية. pour acheter un petit vélo Walid a payé بتكتبوا نتوما 280 dirhams. 20 في الآخر هي فاش بتكتبوا اس ديال البلوريال 280 dirhams. On passe maintenant à la conjugaison. إذا la conjugaison تيقولوا لنا conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé يعني بغيت تصرف الأفعال اللي بين قوسين في الزمن المطلوب. إذا عندنا être au présent عفوا سهيلة اي هنا être au présent est contente بغيت تكتبوا est contente car il a eu une bonne note لأنها حصلت على نقطة جيدة. maman préparer au passé récent بغيت تكتبوا maman vient de préparer un délicieux gâteau. dans le week-end prochain اش كاتبين هنا le verbe aller au futur aller au futur بغيت تكتبوا j'irai. ثم عندنا au stade les fans de Bayern München ولا ميونخ
applaudissez يعني في l'imparfait بدي اكتبوا applaudissez يعني تشجعوا. إذا بغيت تكتبوا هذا هو الجواب ديالكم. سهيلة أي هذا le verbe être présent vient de préparer هذا le passé récent يعني سيسميوه الماضي القريب vient de préparer vient de manger vient d'écrire vient de sortir وهكذا عرفتوها. ثم هنا aller au futur بيكتبوا dans le week-end prochain j'irai بتحيدوا هاد تكتبوا هنا سميتو بتحيدوا او بتكتبوا j'irai au cinéma pour voir un film. ثم les fans applaudissaient sans interruption يعني يصفقون ويشجعون بدون توقف. On passe maintenant à l'orthographe. Complète le tableau suivant. إذا تعطيكم بحال هاد النماذج أنا بغيتكم تعودوا على الامتحان، أما الامتحان تيكون مغاير لهذا الشيء، ولكن تعود أنت تجاوب على سميتو كاتب لك هنا ترافاي باش تكتبه في لو سانغولي تعطيو عليك مثلا هنا في المفرد بيتحول للجمع. ترافاي بيكتبوا ترافو جو ان جو دي جو، ولكن هنا بتكتب فيها اكس وهنا كذلك اكس. إذا بكتبوا نتوما travail, travaux, je, avec X. Thomas met à la place des pointillés, quel, ملصقة ولا que elle. هنا quelle heure est-il؟ أي ساعة هذه؟ بتكتبوا نتوما quelle مع ملصقة. حليمة m'a dit qu'elle va partir au zoo. إذا بتكتبوا نتوما هكا. إذا الجواب quelle heure est-il؟ Halima m'a dit qu'elle, on a dit l'accent, l'apostrophe, qu'elle va partir au zoo. On passe au lexique classé par ordre alphabétique les mots suivants. كاتبين match, sport, pelouse, joueur. إذا أول حاجة تنشوفوا الحروف باش يبداو. هذا تبدا بالجي، هذا بي، هذا اس، هذا ام. إذا بغينا نبداو بهذه هو الأولى joueur. ثم عندنا ام match، ثم pelouse، ثم sport. البلوز هو العشب ديال الملعب. إذا بكتبوا نتوما joueur un match pelouse sport. ثم عندنا هنا قال لك كومبليت لو تابلو سويفون. عندنا مو شنو هو المو لو راديكال الجذر ديالو، ثم السيفيكس داكشي اللي زدنا عليه. كاتبين هنا ترونكيلومون. إذا الراديكال الأصل ديالو هو ترونكيل، تنكتبوا مو تنزيدو مو في الآخر بوحدها. ثم تارديف يعني متأخر، تا بتي عاد تكتبوا إف بوحدها. ثم عندنا هنا ليكسبرسيون ايكريت قال لك مي اون اوردر. طالبين منا نرتبوا هاد الجمل، لاحظوهم مزيان. remet en ordre les phrases suivantes pour obtenir un texte cohérent باش تحصل على تكست منسجم. إذا هنا je me réveille à bonne heure. Enfin je vais à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Je prends mon petit déjeuner avec mes parents. C'est le début de la semaine. Puis je fais mes toilettes. إذا هنا بغيت تشوفوا الترتيب اللي درنا حنا. أول جملة هي سي لو ديبي دو لا سيمين، إنها بداية الأسبوع. جو مو ريفاي أ بون اور، أستيقظ باكرا، أ بون اور يستيقظ باكرا. ثم بوي جو في مي تواليت، أذهب إلى المرحاض. ثم بعد ذلك جو برون مون بوتي ديجوني افيك مي بارون، يعني أتناول فطوري مع والدي. ثم بعد ذلك enfin يعني أخيرا je vais à l'école pour apprendre à lire et à écrire et à compter. وتكتبوا هكا وتكتبوها هنا في التحت. c'est le début de la semaine، إنها بداية الأسبوع. tout d'abord أولا je me réveille à bonne heure، أستيقظ باكرا. puis je fais mes toilettes. ensuite je prends mon petit déjeuner avec mes parents. enfin je vais à l'école pour apprendre à lire et à écrire et à compter. وهكذا نكون أجبنا عن هذا الامتحان الموحد. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إذا أعجبكم الفيديو انشروه مع زملائكم، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.